माटी माटी भी ओडिया आम संस्कृति। स्वप्नेश्वर नाम नामित स्वप्नेश्वर साहित्य संसदर जी आज मुख्य त्राणकर्ता महाप्रभु स्वप्नेश्वर इष्टदेव को मोर प्रथमे प्रणति जनाऊँगी। जाजपुर जिला रसुलपुर ब्लॉक अंतर्गत ओडिशो ग्राम पंचायत स्वप्नेश्वर उच्च विद्यालय परिसर में स्वप्नेश्वर साहित्य संसदर 19तम वार्षिक उत्सव महासमारोह जोगेन्द्रनाथ साहू को अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाइछि। मुख्य अतिथि भावे बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक डॉक्टर राजकिशोर पाढ़ी और मुख्य वक्ता भावे पंडित कामदेव शतपथी जोगदे साहित्य और समाज परस्पर परिपूरक बोली मत व्यक्त करथिले। सम्मानित अतिथि भावे विशिष्ट शिक्षाविद रवि शतपथी साहित्यर विभिन्न दृष्टिकोण उपर आलोचना करथिले। अनुष्ठान संपादक श्रीजुक्त प्रहलाद पंडा संपादकीय विवरणी पाठ करिथिबा बेले अमूल्य कुमार नंदी धन्यवाद अर्पण करथिले। संगठन संपादक श्रीजुक्त वृंदावन शतपथी स्वागत भाषण और विभूति भूषण पंडा अतिथि परिचय प्रदान करिथिबा बेले डॉक्टर राजकिशोर पाढ़ी और रवि शतपथी को अनुष्ठान तरफ संबर्धना प्रदान करा जायतिला। श्रीजुक्त वृंदावन पाणी को कार्तिक साहू स्मृति पुरस्कार, कामदेव शतपथी को काशीनाथ पंडा स्मृति पुरस्कार, अक्रूर बल सुदर्शन नायक स्मृति पुरस्कार, अर्जुन चरण पृष्टि को श्याम सुंदर नंदी पुरस्कार एवं सुभाष चंद्र साहू को सुदर्शन नायक स्मृति पुरस्कार अनुष्ठान तरफ प्रदान करा जायतिला। एही अवसर में प्रहलाद पंडा तथापि निजर लागू सुरेंद्र बेहेरा बाई चढ़े अच्युतानंद पात्र गल्प संकलन खांटी मनीष और अक्रूर बल चेतनारथी एवं साहित्य संसदर वार्षिक मुखपत्र रूपाली को अतिथि माने उन्मोचन करथिले। प्रथम अधिवेशन में डॉक्टर प्रशांत कुमार स्वाई अध्यक्षतार कविता पाठ अनुष्ठित होतिला। एतिरे प्राय शताधिक कवि स्वरचित कविता पाठ करिथिबा बेले कवि सरोजिन पति प्रदीप कुमार सामल एवं मनोज शतपथी कविता गुड़ी को संयोजना करथिले। अमर नायक समीर सामल निर्मल दास आदि मंच परिचालन में बेस सहयोग करथिले। रिपोर्ट प्रतिमा टीवी ओडिया। साहित्य संसदर यही वार्षिक उत्सव में जोगदे मुझे अत्यंत आनंद। कारण होची एमाने केते वर्ष धरी साहित्यर यही व्रतटी पालन कर स्थानीय तरुण तरुणी मानकर स्वप्न को साकार करने लगी पत्रिकाटे बाहर कर बही बाहर कर तार समालोचना किछि प्रतिभा संपन्न लोकों को संबर्धना दौरान एमानकर सहयोग श्रद्धा संकल्प निश्चित प्रशंसनीय। ग्रामांचल एभली प्रशंसनीय सारस्वत उद्यम मानक आम सहयोग करवा एवं पदे सुजोग दबा जमी से आहरी आग को अग्रगति करेंगे यही सब कम जोग दे आनंद अनुभव करने छड़ा अधिक किसी बड़ कथा न था। पूर्व स्वप्नेश्वर जो साहित्य संस्था गढ़ी उठा तार संपादक थे मोर सहपाठी स्वप्नेश्वर हाईस्कल वर्तमान जे भारत प्रधान शिक्षक प्रहलाद पंडा तांकरी प्रेरणा रे आज अनुष्ठान एत बाट जाइए। ग्रामांचल एक साहित्य अनुष्ठान करने बहुत कष्टसाध्य आप देखिए सहर सहज करवा कि ग्रामांचल साहित्य आनिबा एटा बहुत कष्ट जहाँ हो समस्त सहयोग आज अनुष्ठान 19 वर्ष पहुँची आम आशा कर अनुष्ठान जिते दिन आम बंची निश्चित भाव से अनुष्ठान एमती चल रखी। स्वप्नेश्वर नाम नामित स्वप्नेश्वर साहित्य संसदर जी आज मुख्य त्राणकर्ता महाप्रभु स्वप्नेश्वर इष्टदेव को मोर प्रथमे प्रणति जनाऊँगी। जे कि आमर दीर्घ 19 वर्ष धरी साहित्य संसदर वार्षिक उत्सव पालन सहित तार मुखपत्र रूपाली प्रकाशन जारी रखी केते बाधा विघ्न हेले
କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଦିଚ୍ଛା କେବେ କମ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସଂସଦରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏଥିରୁ କେତେକ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମର ଯେ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଏବେ ପାଳନ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣିକାଟି ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଯାହାକୁ ଆମେ ସଭାପତି ରଖିଥିଲୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ଶତପଥୀ, ବୟସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସଭାପତି ରୂପେ ଚୟନ କରିଥିଲୁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବେକାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ମହାଦୟ। 19 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିର ପରିଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆମ ସଂସଦରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଶତପଥୀ, ଯେ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ନେତା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକତା ଗୁଣ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ମାନ ଆମେ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେହି ସଂସଦ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଶୀନାଥ ପଣ୍ଡା ପୁରସ୍କାର ଏ ବର୍ଷ ଯିଏ ପାଇବେ, ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାମଦେବ ଶତପଥୀ, ପଣ୍ଡିତ କାମଦେବ ଶତପଥୀ, ଜଣେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବକ୍ତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଗଳ୍ଭକୁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ ସ୍ମୃତି ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପାଇବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କିଶୋର ବଳ ମହୋଦୟ। ସେ ଜଣେ କାବ୍ୟ ଲେଖକ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 20ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, ଯାହାର ସୁପୁତ୍ର ଲାଲମୋହନ ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ନନ୍ଦୀ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସେ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଦେବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ପୃଷ୍ଟି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ, ଯେ ଗାଳ୍ପିକ ଭୁବ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ଆମେ ଦେବୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟକୁ। ସେ ଗୋଟେ ଘାସଫୁଲ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ, ଅନେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ, ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା କରି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପୁରସ୍କାର, ଯିଏକି ଆମର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ। ଏ ବର୍ଷ ସେ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଦେବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପୁରସ୍କାର ବୃନ୍ଦାବନ ପାଣି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେବୁ। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଅଧିକ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଉନ୍ନତ ମାନର ମଣିଷ। ଆଉ ସବ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛି, ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲେ କୌଣସି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଦିଚ୍ଛା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋର ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।